દ્વારિકાનો મિત્ર મારો રાજા રણ છોડ છે, એણે મને માયા લગાડી રે. तर राधे राधे मित्रांनो, आम्ही आता आलो आहोत गोकुळमध्ये. इथं आमचा नाश्ता चालू आहे. बघू शकता तर आता आम्ही इथं गोकुळ फिरू, मग नंतर अजून एक स्पॉट आहे तो कंप्लीट करू, मग नंतर निघू आम्ही आग्रासाठी. तिथं पाहू आपण ताजमहल, अजून काय तिथं आपण ताजमहल आणि अजून एक जागा आहे तिथं जाऊ, मग निघू आपण अयोध्यासाठी. तोपर्यंत बाय बाय. एवढा मोठा ग्लास मॅडम, लस्सीचा ग्लास आहे का? उसाचा रस आहे, मस्त आहे. अच्छा, कंटिन्यू. ये गांव को बोलते हैं गोकुल. भगवान का जन्म भूमि है मथुरा. मथुरा से वसुदेव जी भगवान को रात्रि के समय यमुना जी पार करके भगवान को यहाँ लेके आए. यही भगवान बाल गोपाल का लालन पालन हुआ. उससे बोलते हैं हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की. बोलो प्रेम से यशोदा माता की, बोलो गौ माता की. ऊंचा हाथ करिए और प्रेम से हंसिए. હે યશોદાનો લાલો મારો, રાજા રણ છોડ છે, એણે મને માયા લગાડી રે. હાલો હાલો આવી જાઓ આવી જાઓ. कृष्णा का वध किया और भगवान ने इसका उद्धार किया. यहाँ दूध से उनंतर हुए भगवान. यहाँ माँ के दूध का कर्ज उतारा है भगवान ने. यहाँ माँ के दूध का दान होता है. छोटे छोटे बच्चे उनको दूध जाता है. माँ के दूध का दान इसी जगह किया जाता है. એ દ્વારિકાનો નાથ મારો રાજા રણ છોડ છે, એણે મને માયા લગાડી રે. એણે મને માયા લગાડી મારા વાલા, એણે મને માયા લગાડી મારા વાલા, હારે મને માયા લગાડી રે. હે સુદામાનો સુદામાનો સુદામાનો, સુદામાનો મિત્ર મારો રાજા રણ છોડ છે, એણે મને માયા લગાડી રે. હે રમો રમો આ મોરલી વાળા. શ્રી રાધે. ભાઈ ભાઈ तुम्ही काय करताय? आम्ही इथं कृष्ण खेळायचा ना, तर आम्ही पण खेळतोय आणि घर बनवतोय. तुम्ही काय करताय? आम्ही घर बनवतो. कोणतं घर? हा दरवाजा आहे त्याचा. दरवाजा आहे. असं आहे. तू डोंगर बनवलं? मी पण घर बनवायचं. રાધાનો એ શ્યામ, શબરીનો છે રામ. રાધાનો એ શ્યામ, શબરીનો છે રામ. એ માખણનો 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 ચોર મારો રાજા રણ છોડ છે, એણે મને માયા માયા. એણે મને માયા લગાડી મારા વાલા, એણે મને માયા લગાડી મારા વાલા, એણે મને માયા લગાડી રે. દ્વારિકાનો નાથ મારો રાજા રણ છોડ છે, એણે મને માયા લગાડી રે. અરે કોઈ નહીં હમારા, તેરા નામ પ્યારા.
दोनों हाथ खोलिए जय राधे राधे